For today's video guys, nanasag ko'y mushroom nakitaan guys, gitawag ni libgus guys. Daghan ra ba guys, so lamira ba ni siya guys, bisag sabawon lang guys, nga kamunggayan. Simple lang pagkaluto, tamis na nigsabaw guys, libre ning sudan ani. Pwede po ni siya gisahon, kanibaling murag adobohon. Lami gyapon ni guys. Nahibulong ko guys, hindi pa maronting turok sa libgos, Abril pa man. Kasagaran manurok ang libgos or mushroom sa buwan sa Hunyo at sa Hulyo. Pero gihatag man ni sa Ginoo guys, pagkaon man eh, makaon gihapon eh. Hindi man ni katong mushroom nga makahilo. Panalangin gihapon ni guys, gihatag sa Ginoo guys. Salamat guys sa pag-watching sa akong video.